ज्ञानेश्वर माऊली केमेलोच तैसा परी साकडू आचरता जरी दुवाडू तरी स्वधर्मची सुरवाडू परतरीचा આપણો ધર્મ કસોઈવીએ તો આપણે ધર્મેર માય રેતાણી જ પરમાર્થેર કામ કરણું ધર્મેર ઉન્નતિર કામ કરણું સદગુરુ દીક્ષાગુરુ શ્રી સંત કર્મયોગી પ્રેમસિંગ બાપુર આશીર્વાદેથી સંકલ્પ યાત્રા ही दळ આપણો शंकरलोदीती रामराव बापूर करपाती पोवरागडेन जारोच आणि ये दळेरमय आदरणीय नामदार आदरणीय संजय भाऊ राठोड ये दळेरमय आवाळोच माहूरगडेन हेलिकॉप्टर येती 19 तारखेनं परवाती 11 वाजता आवाळोच आणि वो जे बंधारा सर्व 8 करोड रुपया दिनोच येर उद्घाटन करताना भूमिपूजन करताना व ते वोच हेलिकॉप्टर बापून लेताना शंकरलोदीन आवाळोच तरी बी संपूर्ण भारतीय विश्वेर गोरमाटे सेवाभार भक्त रामराव बापूर भक्त आणि प्रेमसिंग महाराज भक्त हे से लोक विनंतीचं ये दळेरमय आपण जास्तीत जास्त संख्याती आणू आणि આપણે ઘરેર દુઃખ નિવારણ કરણું એમાં માહિતી આપણને દુઃખ નિવારણ વचं આપણે સુખ શાંતિ મળचं आध्यात्मिक बोध कळचं आणि आपल्यापर्यंत संकट टळचं येर सर्व आपण से ये दळेरमय आयो ही सेन विनंती करू जय सेवालाल जय सेवालाल।